तो पिला माने तुम इंटरनल एग्जाम पूर्वर ए वीडियो निश्चय देखिबो पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान रो गोटिए प्रश्न पत्र टीकू एही प्रश्न पत्र टीकू ध्यान दे निश्चय देखिबे जो मानको एही जाय इंटरनल एग्जाम बा पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान रो एग्जाम इंटरनल एग्जाम होइला ही एही वीडियो रे बहुत भलो इंटरनल एग्जाम रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिछि तुम एग्जाम रे आसी जाय पारे तेणु चलतु निजे ये वीडियो देखा और सांग सहित शेयर करबा सांग मानकु एवं प्रतिदिन वीडियो पाइबा पई हम आयोग चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु पहले आसिला देखंतु हमरो प्रश्न तो प्रथम प्रश्न रे तो हमरो एमसीक्यू रहितिबो एबे देखिबा एक रो ए प्रश्न टी को एठी पचारा जाउछि काहाकू गणतंत्र रो चतुर्थ स्तंभ बोली कुहा जायछि हमरो संवाद पत्र को चतुर्थ स्तंभ बोली कुहा जायछि टिके हम स्पीड रे जिमा काहे कि ना एग्जाम पई आउ टाइम नाही तापरे एक रो बी नंबर को देखिबा गणतंत्र काहा पाई एक शासन व्यवस्था आंसर आसी जिवो लोक मानको पाई गणतंत्र शासन व्यवस्था तापरे एक रो सी को देखिबा प्रत्येक गणतंत्र रो केउ कौशल एक उपादान नुहे आंसर आसी जिवो राजनैतिक दल एक उपादान नुहे तापरे हमरो डी प्रश्न टी को देखिबा गणतंत्र शब्दटी केउ दुईटी ग्रीक शब्द रु उद्भूत आंसर आसी जिवो ऑप्शन आई डोमेस ओ क्राटस ओके एठी मु आपन को मने पके देबी एही क्वेश्चन रे टिके सतर्क थिबे काहे कि ना ऑप्शन आई भी रे आपन देखि पारुथिबे क्राटस ओ डेमोस अछि एही टाइप रो जदी आपन लिखि दउचंदी ताहेले आपनकर भूल हे काहे कि ना गणर अर्थ हेउची डेमोस ओ गणतंत्र रो अर्थ हेउची क्राटस जमारू एमिति उल्टाई के लिखिबे नाही तापर हमरो ई नंबर क्वेश्चन ता एठी पचारा जाउछि केवल निज अंचलर विकास चाहुथिबा मतवाद केउ नाम रे परिचित आंसर आसी जिवो कोन ना आंचलिकतावाद नाम रे परिचित एई गला एबे नेक्स्ट देखिबा हमें 2 नंबर रो क्वेश्चन जोथिरे कि 2 मार्किया 5टी क्वेश्चन रहितिबो सेथिरु हमरो 3टी क्वेश्चन जोटा सहज लागिबो सेटा लिखिबा ताहले हमें वर्तमान देखिबा 2 नंबर रो ए नंबर रे कोन अछि गण उद्योग बा इनिशिएटिव कोन मने रखंतु तले मो आंसर आनिछि एका संगे डिस्कस करिबा तापरे 2 नंबर रो बी नंबर क्वेश्चन टा अछि मेंटो बा मिलित सरकार कोन सी रे अछि आंचलिक दल कोन डी रे अछि आंचलिक दल गुडी को राजनीति को अधस प्रतियोगिता मूलक करूछंती मर्तव्य दियो ई रे अछि अर्थनैतिक गणतंत्र कोन वर्तमान एबे एहार उत्तर गुडी को हमें डिस्कस करिबा 2 रो ए प्रश्न रो उत्तर एठी पचारा जाउछि गण उद्योग बा इनिशिएटिव कोन आंसर आसी जिवो गण उद्योग बा इनिशिएटिव प्रत्येक गणतंत्र एक अस्थि सूचक माध्यम अटे एहा द्वारा व्यवस्थापिका आईन प्रणयन करू नथिबा परिस्थिति रे लोक माने निजे आईन प्रणयन प्रक्रिया आरंभ करि पारंती संख्याधिक भोट आईन रो संपूर्ण रूपरेख निर्णय करि पारंती किंबा प्रस्तावित आईन संपर्क रे एक प्रस्ताव मध्य व्यवस्थापिका रे उपस्थापन करि पारंती तापर 2 रो बी रो आंसर देखिबा मेंटोबा मिलित सरकार कोन भारत रे प्रचलित बहुदलीय व्यवस्था रे गोटिए निर्दिष्ट दल लोकसभा किंबा विधानसभा निर्वाचन रे एकक संख्या गरिष्ठता हासिल करि न पारिबा परिस्थिति रे एकाधिक राजनैतिक दल सर्वनिम्न कार्यक्रम आधार रे एकत्र होई सरकार गठन कले ताहाकू मेंटोबा मिलित सरकार कुहा जाय भारत रे केंद्र स्तर रे मिलित प्रगतिशील मेंटो यूपीए ओ जातीय गणतांत्रिक मेंटो एनडीए गठित होईछि सीरो क्वेश्चन आंचलिक दल कोन एहार आंसर आसी जिवो गोटे राज्यर स्वतंत्र आवश्यकता आंचलिक वैषम्यर विलोप राज्य मानकर स्वतंत्र परिचय सृष्टि आदि कारणरू आंचलिक दल गुड़िकर सृष्टि होईछि एही दल गुड़िक गोटे बा 2टी राज्य रे कार्य करिथाए गोटे दल सेही राज्यर मोट कायम भोटर शतकड़ा 6 भाग भोट पाइले किंबा सेही राज्य विधानसभार मोट आसन संख्यार शतकड़ा 3 भाग आसन अधिकार कले किंबा विधानसभा रे अन्य 3 गोटी आसन प्राप्त हेले ताहाकू निर्वाचित आयोग अंचल दल रूपे स्वीकृति दियंती एही शर्त हराई बसिले स्वीकृति मध्य प्रत्याहार करा जाई पारे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एठी पचारा जाईछि आंचलिक दल गुडीक राजनीति को अधिक प्रतियोगिता मूलक करिसंती मर्तव्य दियो यार आंसर हेबो भारत रे बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित होइतिबारु विभिन्न राज्य रे अनेक आंचलिक राजनीतिक दल सृष्टि होइसंती वंश शताब्दीर शेष दशंधि रे आंचलिक दल माने अधिक सक्रिय होइथाए एहा द्वारा आंचलिक दल मानकर प्रभाव वृद्धि जोगु भारत रे एकक दलर आधिपत्य ह्रास पाइथिला ओ मेंटो राजनीतिर आरंभ होइथिला
ଥିଲା। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ଓ ସୁଯୋଗ ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗଠିତ ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ମୂଲଚାଇ କରୁଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଓ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ରାଜନୀତି ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ହୋଇପାରିଛି। ଅବଶ୍ୟ 2014 ମସିହା ଲୋକସଭାର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବିରୋଧୀରେ ଆମର ରହିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଗଣତନ୍ତ୍ରର 3ଗୋଟି ବିଭାଗ ରହିଛି, ଯଥା ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ। ସାମାଜିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରକୃତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ନିଜର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂରଣ କରିପାରିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମାଜବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଏତିକି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏହା ସବୁ 2 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଏଠି ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା 2ଟି ନୁହେଁ 3ଟି। ଭାରତୀୟ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ? ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ପ୍ରଭାବ ଓ ଭୂମିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଉକ୍ତିଟିର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଏହାର ଏନ୍ସରଟା ଦେଖିବା। 3ର ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାର ଡେମୋସ୍ ଓ କ୍ରାଟସ୍ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଯଥାକ୍ରମେ ଲୋକମାନେ ଓ କ୍ଷମତା। ଏଣୁ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ସୂଚିତ କରି। ସିଲିଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଶାସନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶ ଥାଏ। ଏହା ଜନମତ ଅନୁଯାୟୀ ଜନସମର୍ଥନ ଭିତ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମର 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଭାରତୀୟ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ? ଏଠୁ ଆପଣ ରେଡି ହେଇଯିବେ, ସ୍କ୍ରିନଶଟଟା ନେଇଯିବେ ଆଉ ଲେଖିକି ପଢିକି ଯିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦଉଛି, ଆପଣ ସବୁମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇନିଅନ୍ତୁ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ପ୍ରଭାବ ଓ ଭୂମିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଉକ୍ତିଟିର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଏହାର ଆନ୍ସର ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ସିଲେକ୍ସନ PDF या ନୋଟ ଦରକାର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।